बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नुसैरी फ़िरका क्या है, इनके अकायद व नज़रियात क्या हैं। नुसैरी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को नाउज़ु बिल्लाह खुदा क्यों मानते हैं। नुसैरी फ़िरके का बानी मोहम्मद बिन नुसैर नुमैरी कौन था। नुसैरी दीगर तमाम मुसलमानों का कत्ल वाजिब क्यों समझते हैं। नुसैरी फ़िरके के लोग आजकल कहां पाए जाते हैं। नाज़रीन, नुसैरियत दरअसल बातनी फ़िरके की एक शाख है जिसके पैरोकार इराक, शाम, लेबनान और तुर्की के कई इलाकों में कसरत से पाए जाते हैं। इस फ़िरके के लोग अपने आप को इतना अशरी शियों की तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन अहले तशी के अक्सर उलमा नुसैरी फ़िरके को इब्तिदा ही से बातिल और गुमराह करार देते हैं। नाज़रीन, नुसैरी फ़िरके का बानी मोहम्मद बिन नुसैर अन-नुमैरी नाम का एक शख्स था जो 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह का आज़ाद करदा ग़ुलाम और रफ़ीक़े कार था। हज़रत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल बाकमाल के बाद मोहम्मद बिन नुसैर ने इमामत का दावा कर दिया और बाद में उसने मजूसियत, मसीहियत और इतना अशरिया मज़ाहिब से उसूल मुरत्तब करके एक नए गुमराह कुन फ़िरके की बुनियाद रखी, जिसे उसके नाम की तरफ मंसूब करके नुसैरिया कहा जाने लगा। नाज़रीन, मोहम्मद बिन नुसैर नामी ये शख्स हम जिन्स परस्ती जैसे मकरूह फेल में मुब्तला था और माज़ल्ला उसे खुदा तक पहुंचने का जरिया समझता था। उस बदबख्त ने पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया और फिर नबुव्वत का झूठा दावा करके उम्मत मुस्लिमा के इंतशार का बायस बना। नाज़रीन, उस मुल्हिद फ़िरके नुसैरिया के लोग अपने अकायद को पोशीदा रखते थे और आज भी ये लोग अपने अकायद पोशीदा रखते हैं और कभी भी किसी के सामने उनका तज़किरा नहीं करते। नुसैरी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जन्नत और दोज़ख के मुनकिर हैं। इनके नज़दीक नमाज पंजगाना अहले बैत का जिक्र है और रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े 30 वलियों के नाम पर हैं। नुसैरी मकतबा फ़िक्र के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और बाकी तमाम मुसलमानों को काफिर और मुर्तद समझते हैं और इसी वजह से तमाम मुसलमानों का कत्ल वाजिब ख्याल करते हैं। नुसैरी मजहब में मुसलमानों के खिलाफ जंग करना फ़र्ज़ ऐन समझा जाता है। ये लोग मुसलमानों की मसाजिद मिस्मार करना और मुसलमान बच्चों और औरतों को ज़िबा करना जिहाद ख्याल करते हैं। नुसैरी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को माअज़ल्लाह खुदा का दर्जा देते हैं। उनका यह अकीदा है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बादिलों में सकूनत पजीर हैं, इसलिए इस फ़िरके के लोग बादिलों को देखकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर सलाम भेजते हैं। नुसैरियों के नज़दीक बिजली की गरज हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आवाज़ और बिजली की चमक हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मुस्कुराहट है, इसलिए वो बादिलों की बड़ी ताज़ीम करते हैं। नाज़रीन, नुसैरी एक तरफ तो नाउज़ु बिल्लाह हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रबूबियत के कायल हैं, जबकि दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम के कातिल मलून अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम खारजी से बेपनाह मोहब्बत व अकीदत रखते हैं और इसकी वजह यह बताते हैं कि इब्ने मुलजम ही वो शख्स है जिसने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को आलम नासूस से आलम लाहूत में मुंतकिल किया था। हालांकि वो लईन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कातिल था, यानी उसने इंसानी सूरत से इलाही सूरत को अलहदा कर दिया था। ये नुसैरियों का अकीदा है माअज़ल्लाह। इसलिए नुसैरी इब्ने मुलजम को लान तान करने वाले मुसलमानों को सही नहीं समझते। नाज़रीन, नुसैरी फ़िरके के लोग खुलफ़ाए सलासा पर सबो शतम करते हैं, खुसूसन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नाशाइस्ता अल्फाज से याद करते हैं और उनके यौम विसाल पर खुशियाँ मनाते हैं। बाज़ नुसैरियों का ख्याल है कि हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए बल्कि कहीं गायब हो गए थे। नुसैरियत में शराब को जायज़ और हलाल समझा जाता है, यहाँ तक कि नुसैरी लोग अंगूर की बेल को मुकद्दस ख्याल करते हैं और शराब को नूर समझकर पीते हैं। नाज़रीन, नुसैरी अपने बच्चों के ईसाइयों से मिलते जुलते नाम रखते हैं। इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुसलमानों के मुख्तलिफ त्यौहार मसलन ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और आशूरा
بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق نصیریت دراصل قدیم عیسائیت ہی کی ایک بگڑی ہوئی شاخ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس فرقے کے لوگ کرسمس اور ایسٹر کے مسیحی تہوار بھی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ناظرین، نصیری فرقے میں مزید 3 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں، جن میں پہلا گروہ قمری کہلاتا ہے، جو چاند کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مظہر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چاند میں رہتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کے چاہنے والے ستاروں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ نصیریوں کا دوسرا گروہ شمسی کہلاتا ہے، اور اس عقیدے کے لوگ سورج کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مظہر مانتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سورج میں رہتے ہیں، جبکہ نصیریوں کی تیسری جماعت مرشدین کہلاتی ہے، جو اپنے آپ کو 20ویں صدی کے ایک مشہور نصیری سلمان مرشد کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نسلی اعتبار سے بھی نصیریوں کو 4 قبائل میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں ماتا ویرا، الحدادین، الخیاتین اور الکلبیہ شامل ہیں۔ ناظرین، نصیری ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کے ہم خیال اور اعلی کار رہے ہیں۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے دوران ہونے والی صلیبی جنگوں اور تاتاری یلغار میں نصیریوں کی تمام تر ہمدردیاں عیسائیوں اور منگولوں سے وابستہ تھیں۔ عظیم مملوک سلطان رکن الدین بیبرس نے نصیریوں کے ملحدانہ عقائد و نظریات اور چیرادستیوں کو دیکھتے ہوئے ان پر کئی تعزیرات اور حدیں مقرر کی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر سلطان عبد الحمید ثانی نے نصیریوں کی اصلاح کے لیے بڑی کاوشیں کی تھیں۔ نصیریوں کے لیے باقاعدہ طور پر مساجد اور مدارس تعمیر کروائے گئے، لیکن ان لوگوں نے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے نہ صرف مساجد کو ویران کیا، بلکہ کچھ عرصے بعد ان عبادت گاہوں کو جانوروں کے استبل میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، نصیری مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آج کل پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد تقریباً 15 ملین سے زائد ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فرانس نے ملک شام پر قبضہ کیا تو نصیریوں نے اپنا نام بدل کر الویون رکھ دیا، اور آج کل پوری دنیا میں یہ فرقہ الویون کہلاتا ہے۔ فرانسیسیوں نے الاسکیا سے ملک شام سے علیحدہ ایک ریاست بنا کر نصیریوں کے سپرد کی تھی، جسے دولت الویون کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، جمہور علماء و محققین کے مطابق نصیری فرقے کے عقائد باطلانہ ہیں اور اس کے پیروکار سری گمراہ ہیں۔ نصیری اسلام کی چھتری میں گھسی ہوئی وہ کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات میں حد درجے کی تحریف کر کے گمراہی میں دیگر باطل مذاہب کو بھی مات دے دی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔